Well, so we are discussing part test 1, and the first question is, it says that a particle starts from the origin, that is 0, 0, 0, 0, and its coordinate at any later time is √3, √3. Yeah. Coordinate at any later point, so silent. √3, √3. So tell me one thing. If first point is 0, 0 and the next point is √3, √3, हम लोगों को पूछा है कि ये जो पाथ ले रहा है ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, हाउ मच एंगल विल इट फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस. क्या tan थीटा कैसे निकालेंगे? कोई राइट एंगल, कोई ट्रायंगल ही तो नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग बना लेंगे ट्रायंगल, हम लोग बना लेंगे. कैसे बनाएंगे? कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? वहां से नीचे. सो ये एंगल कितना डिग्री है? राइट. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर बाय, कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर कितना होगा, बेस कितना होगा? ये तो आपका राइट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट itself, है तो तो क्या होगा बोलो, जल्दी से बताओ. ये √3, √3 है, मतलब ही हम लोगों को पता है कि ये वाला डिस्टेंस इज √3 एंड दिस डिस्टेंस इज √3. So of course tan theta equal to √3 by √3, which is tan theta equal to 1 implies tan theta equal to tan 45. So you can write theta is equal to 45. Right? তা এটা কেউ করতে পারেনি, কেন আমি জিজ্ঞেস করতে পারি? কেউ? हाँ, तुम अकेली इसका हुआ है. Well, उसके बारे में आगे क्या क्या हुआ क्या? ये समझ में आया सब लोगों को? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 किसी ने बनाया है क्या? क्वेश्चन नंबर 2, हाँ, दो एक जन शायद बनाया है क्वेश्चन नंबर 2. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, the sum of two vectors a and b is at right angles to their difference. इसका मतलब क्या है? दो वेक्टर है जिसका सम ऐसे बता तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, सब लोग एक साथ ट्राई करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है दो वेक्टर है जिन के बारे में कुछ बोला नहीं गया है. ठीक है, हाँ तो अच्छा आमिर आपका क्लास से आज से So there are two vectors a and b. A and b, लेकिन इन लोगों के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या कि ये होने से ये a होगा, ये होने से b होगा, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ना. That means two arbitrary vector, any two vector, right? So this is vector a and say this is vector b. It is given that sum of the two vectors a and b is at right angles to their difference. इसका मतलब क्या? इसको हम लोग पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझते हैं, उसके बाद मैथमेटिकली कैसे कैसे करते हैं वो भी बताएं. ठीक है, हम लोग मालूम है a वेक्टर और b वेक्टर अगर है तो इन लोगों का जो रिजल्टेंट होता है a plus b, वो कौन सा डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता है? We all know this, that the resultant is directed along the diagonal. So this vector is a plus b. लेकिन अगर मुझे a minus b पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये b है तो माइनस b,
ये होगा, ये माइनस बी होगा, तो ये ए है, ये माइनस बी है, तो ये ए और माइनस बी का रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? ये वाला पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो निकालेंगे, राइट? ये क्या है? a plus of, right? So that is a minus b. So can't I say that this is a minus b? I can parallelly translate it and place it out here as a minus b. तो इसमें से दो चीज सीखने का है। एक है कि जब भी कोई दो वेक्टर दिया हुआ होता है और उसका रिजल्टेंट a प्लस बी और a माइनस बी, दो वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, a plus b represents one of the diagonal and a minus b represents the other diagonal. Keep this in mind. Yes, whenever they ask you to find out the resultant of two vectors, it will be one of the diagonal and a minus b will be the other diagonal. Write this down. Just simple. Whenever we find the resultant of A and B. Whenever we find the resultant of A and B, A plus B is along the diagonal of parallelogram formed by A and B and A minus B is along the other diagonal. ठीक है, मतलब a plus b अगर एक डायगोनल होगा, a minus b has to be the other diagonal. अब मुझे बताओ क्या दिया हुआ है यहाँ पर? a plus b is what with respect to a minus b? Right angle. मतलब a plus b is at right angles to a minus b. Right? Yes or no? So tell me, ये a प्लस बी और a माइनस बी अगर एक दूसरे से राइट एंगल में है तो कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो सकता है ये? इन व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल द डायगोनल्स आर एट राइट एंगल्स विद ईच अदर? Rhombus. Right. It is a rhombus. Rhombus में क्या होता है? Diagonals are always at right angles to each other. So if it is a rhombus, you know rhombus, what is the basic characteristic of a rhombus? All sides are same, equal. मतलब can I say that the length of A has to be equal to length of B? Yes or no? बोल सकते हैं? That means A equal to B. Do you understand? Second, right? Since A plus B is perpendicular to A minus B, therefore diagonals of a parallelogram are at right angles to each other. Therefore, it has to be a rhombus. Therefore, magnitude of A is equal to magnitude of B. ठीक है? यही सम करने का और एक तरीका है जिसमें हम लोग कोई डायग्राम कुछ नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बताए
ऑब्वियसली कम परिश्रम करना पड़ेगा, मतलब हम लोग वो सीखने को राजी हो जाएंगे एक बार में, राइट? तो मान लो हम लोग को इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, कोई डायग्राम नहीं दिखाना पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? थोड़ा तो मुट्ठी हो रही है आगे ना हो এটা দেখলাম আচ্ছা say I don't want to do this method, is there any other method of showing it? Yes, there is an easier way out. What? Remember I told you that whenever the vectors are at right angles to each other, the first thing that should strike our mind is whenever two vectors क्या जोर से बोलो, अरे सही बोल रहे हो, ऑर्थोगोनल, राइट? परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल, दैट्स करेक्ट। लेकिन परपेंडिकुलर दो वेक्टर है तो हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए? टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 cos 90 degree. A dot B is AB cos theta. So the cos 90 degree is how much? 0. So we can write A plus B. This is method 2, okay? Method 2. ये method 1 हो गया। Method 2 A plus B dot A minus B is equal to क्या आना चाहिए? 0. Why? Because they are at right angles to one another. अच्छा अब मुझे बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं इसे? A dot A plus B dot A plus अच्छा माइनस है तो माइनस A dot B minus B dot, right? Equal to 0. अब मुझे बताओ A dot A क्या होता है? ना A dot A 1 ना इक्वल टू यूनिट वेक्टर होता है ताले का 1 into A dot A is A into cos of the angle between them. तो दो सेम वेक्टर होगा तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री, cos 0 is 1, so this will become A square, right? Right? A square, and then B dot A is AB cos theta, इसे AB cos theta रहने देते हैं, minus A dot B is also AB cos theta, and B dot B is again then AB cos theta will get cancelled. क्या समझ? हाँ, समझा? Right. So A square minus B square, so A is equal to A square equal to B square, so you can write obviously clear sir? Easier way of the diagram draw করতে হবে না, আমরা তাড়াতাড়ি করে নেব। স্কয়ার রুট করেছি স্যার, सब चीज करेंगे बचेगा जब जल्दी से बनाओ फास्ट। Done. Let's go for the next question. अच्छा, question number 3. Question number 3 है मतलब यहाँ पे सामने क्वेश्चन आता है। Question number 3 में बोला है कि a body is moving uniformly on a circle with a speed v. तो एक सर्कल है और एक बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है ऑन अ सर्कल। सो यू नो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ कर्वीलिनियर पाथ द वेलोसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग व्हिच डायरेक्शन? एक सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रहा है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट से एट दिस पॉइंट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन है? मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है। बोलो tangent direction, it is directed along the
tangent at any point when a body is moving in a curved path. क्या path? Curved path. When a body is moving in a curved path, at any point the velocity is always related to the tangent to the curve. ওই পাথের সঙ্গে tangent যেদিকে থাকবে সেই tangent. You know what is a tangent? A straight line that touches a circle at a point, right? Now, if they are saying that we have the velocity at two different points. मान लो ये v1 है, ये v2 है. So obviously v1 and v2 दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है. सिर्फ उन लोगों का डायरेक्शन अलग है. इसलिए मैंने एक को v1 बोला, दूसरे को v2. अब मुझे बताओ, अगर क्या किया हुआ यहाँ पर कि a body is moving on a circle of its speed v, find the magnitude of change in velocity when it has turned by an angle theta. तो ये जो एंगल थीटा मान लो it has turned by an angle theta. ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर मैंने v1 को पैरेलली ट्रांसलेट करके लेके गया, अच्छा, सो व्हाट डू दे वांट, क्या चाहिए उन लोगों को? चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है? v2 मतलब हम लोगों को v2 और माइनस v1 का रिजल्टेंट निकालना है. तो अगर v1 इधर है तो माइनस v1 कौन सा डायरेक्शन में रहेगा? In the opposite direction. I'm just trying to draw it from this point of v2. v2 का पॉइंट से ड्रॉ करें. So माइनस v1 इधर रहना चाहिए, राइट? तो मुझे एक चीज बताओ, ये v2 और v1 के बीच में ये पूरा एंगल ये कितना होगा, कैसे पता चलेगा? How do you find that out? v2 और v1 के बीच में वो जो एंगल है ये कैसे पता चलेगा हमको कितना? 180 माइनस थीटा. वेरी गुड. कैसे देखो, ये जो v1 है इसको थोड़ा बैक प्रेडिक्ट करेंगे हम लोग. तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस है ना. तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ऑब्वियसली यू कैन से दैट ऑल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल थीटा है तो इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? This angle. Now, these are the parallel lines, so you don't have the alternate angle present over here. ताले हमने क्या क्लास खोली? हाँ? नहीं, तुमसे ही बोला. अगर हम लोग इसको प्रोड्यूस करते हैं मैट्रिक्स, ताले A angle का the angle between v1 and v2, this angle will be 180 degree minus theta. क्यों देखो? This is a 90 degree. Why? क्यों perpendicular क्यों? Because this is tangent and this is radius and tangent for the angle effect. ताले इतना क्यों हम 90 degree बोलते हैं? It's also 90 degree, right? এবারে এটা 90 degree যদি হয় আর এই দুটো লাইন যদি একে অপরের সঙ্গে প্যারালাল হয় আর এটাও যদি 90 ডিগ্রি হয়, so if you have this quadrilateral, look at this quadrilateral, এটা বোঝা যাচ্ছে? What is this quadrilateral? A cyclic quadrilateral. Q, because this is 90, this is 90, sum of the two angles is 180. So the remaining sum should be also 180. তাহলে এটা যদি থিটা হয়, this angle is 180 degree minus theta. তাহলে এটাও থিটা, এটাও থিটা, রাইট? আবার এটা যদি 180 degree minus theta হয়, এটার সঙ্গে এটা প্যারালাল রেখে ট্রান্সভার্স, তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটাও 180 degree minus theta. Yes. So anyhow, we have to find out v2 minus v1. So we know the resultant of two vectors is given by r equal to root over of a square plus b square. A over here is v1, that's right, v2, and v over here is minus v1. But both v1 and v2 has got the magnitude same, which is that now the v square plus 2b square cos of कितना डिग्री? 90 between them is 180 degree minus. ताले cos of 180 degree minus is दूसरा पड़ेगा. Cos of 180 degree minus theta is minus cos theta. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, तो minus cos theta होगा. So this will be root over of 2b square plus 2b square minus 2b square cos theta. So you can take b out, b square कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं और
2 को भी यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, वो बाद में दिखा रहे हैं। सॉरी v स्क्वायर रूट ओवर के बाहर निकलेगा v हो जाएगा, तो ये 2 माइनस 2 cos देगा। अब जल्दी से बताओ, जल्दी से एक चीज बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? राइट, अब ये 1 माइनस cos थीटा को ना हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं। दिस इज मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर डाल 2 into 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ऑलराइट, सो अब मुझे बताओ 2 into 2 के लिए 1 तो बाहर आएगा और sin स्क्वायर थीटा का थीटा बाय 2 का रूट ओवर करेंगे तो 1 sin थीटा बाय 2 बाहर आएगा। सो ये क्या हो जाएगा? v into 2, so 2v sin theta by 2 मेरा आंसर। देखो कोई ऑप्शन है? तो v sin theta by 2 ऑप्शन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i plus j and I j plus k, ये कैसे निकालना? क्या सीखे थे हम लोग? एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए ऑलवेज क्या यूज करना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट, राइट। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने के लिए ऑलवेज क्या यूज करना चाहिए? राइट, डॉट प्रोडक्ट। सो हम लोग डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे। चलेगा दिस? बहुत बताओ ऐसा। Next one question is saying that there are two vectors and you need to find out the angle between the two vectors. Remember, whenever they ask you to find out the angle between two vectors, the only thing you should rely on is dot product. So, question number 4. Let the two vectors be a is equal to I plus j and b is equal to j plus k. Therefore, a dot b is equal to AB cos थीटा। अब मुझे बताओ डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? I डॉट j कितना है? I डॉट j कितना है? वेरी गुड। I डॉट k कितना है? J डॉट j कितना है? और J डॉट k, so it will be 1, right? And right hand side में AB, A का मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और b का मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 इक्वल टू रूट 2 into रूट 2, सो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। ঠিক আছে, cos থিটা ইকুয়াল টু হাফ এসছে, তারপরে স্টেপে কি হয়েছে? থিটা ইকুয়াল টু 0 ডিগ্রি হয়ে গেছে। বল, পুরো অঙ্ক আমি ঠিক করেছি, লাস্টে আমি থিটা ইকুয়াল টু 0 করে দিয়েছি। কেন? কেন আমি শিখেছি যে কি cos থিটা 0 cos থিটা হাফ হলে থিটা কত হয়? থিটা ইজ 30 ডিগ্রি, তাই তো? नहीं, क्या? अरे वाह, सो आंसर 60 ডিগ্রি হবে। আবার শেখাবো আমি গোড়া থেকে, হ্যাঁ? 30 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, 45 ডিগ্রি, এই করব সারি হয়ে গেছে এটা, ডান। Next question. Question number 5. If two non-parallel vectors A and B are equal in magnitude, दो non-parallel vector है, दोनों का magnitude same है, then vectors A minus B and A plus B will be. Now you will be able to say this because this question and question number 2 are exactly same. Question number 5 और question number 2 they are exactly same, right? वहां पर परपेंडिकुलर दिया हुआ था और तुमको पूछा गया था कि A और B का मैग्नीट्यूड में रिलेशन क्या होगा। यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ है कि दे आर इक्वल दिया हुआ है और तुमको पूछा गया है कि A plus B और A minus B के बीच में एंगल कितना, right? They have to be at right angles to one another. So I'm not doing this all over again. Question number 5, the answer will be perpendicular to each other. समझ में आया ना? Do you understand? Question number 2 और question number 5 exactly same concept के ऊपर based है, same situation. Next question. Question number 6 बहुत जन ने ट्राई किया है, लेकिन सिर्फ एक जन शायद बनाया है, स्नेहा बनाई है,
कौन बना? एक जन बना, तुम मानिए बढ़िया। a इज इक्वल टू b प्लस c दिया हुआ है और बोला हुआ है कि a का मैग्नीट्यूड 5 है, b का मैग्नीट्यूड 4 है और c का मैग्नीट्यूड क्या है? 3 है, राइट? Obviously you can clearly understand their Pythagorean triplex. 3, 4, 5, their Pythagorean triplex means it has to form a right angle triangle where b and c should be two sides. Say this is b and this is c. Then obviously this is the vector A. A is equal to b plus c. Alright? तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर अगर a 5 है, b 4 है, c 3 है, तो a और c के बीच में एंगल ये थीटा कैसे निकालें? तो हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं, हम लोग साइन थीटा यूज कर सकते हैं। साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टैन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस b बाय c। तो ये होना चाहिए 4/5, ये होना चाहिए 3/5 और ये होना चाहिए। अब ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके हिसाब से थीटा शुड बी साइन इनवर्स ऑफ 4/5। इसके हिसाब से थीटा शुड बी कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 और इसके हिसाब से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ उल्टा कर दिया, इसने उल्टा किया 3/4 किया। So first option डाल दिया, चलो cos inverse of 3/5 हो जाएगा सर। Was a very easy sum. Well, question number 7 brings a little calculation involvement. Question number 7 में थोड़ा calculation involved। ठीक है? 7 क्या बता रहा है? एक बार देख लेते हैं। ये बन गया सब लोगों का? बन गया? डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें। डायग्राम बनेगा तभी हम लोग सम बना पाएंगे इससे, नहीं तो सम ठीक से नहीं बनेगा। हम कर लेते हैं फिर रिलेटिव मोशन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? बोला है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एट एन एंगल ऑफ 150 डिग्री इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब 10 square equal to a square plus b square plus 2ab cos of हाँ या ना? मुझे इस बता हाँ या ना? राइट। अब बोला है and is perpendicular to one of the forces. Perpendicular to one of the forces मतलब क्या? मतलब tan alpha is nothing but tan 90 degree is equal to b sin theta by a plus b cos theta। ऐसे होता है ना? b फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग हाँ या ना? राइट, क्योंकि हम लोग मालूम है tan 90 डिग्री कितना होता है? अनडिफाइंड। तो tan 90 डिग्री अनडिफाइंड है मतलब डिनोमिनेटर तो 0 होना चाहिए। सो a plus b cos 150 डिग्री कितना होना चाहिए? राइट, तो b cos 150 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये हम लोग कहाँ डाल रहे हैं? यहाँ डाल रहे हैं। डालने से क्या है? a square plus b square plus 2a into minus c। So इधर b square minus a square क्या हो जाएगा? is equal to 10 square, right? b square minus a square equal to 10 square आ गया। और इधर देखो cos 150 डिग्री का वैल्यू कितना है मालूम है? cos 150 डिग्री का कैलकुलेटर खोलो, sin 30 डिग्री माइनस sin 30 नहीं 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री, राइट? सो माइनस sin 60 डिग्री मतलब माइनस √3/2 is equal to माइनस, तो माइनस माइनस कैंसल्स आया ना? अब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा? 3b² 4 is equal to a² आया ना? 3b² 4 equal to a², तो वो यहाँ पे डाल देते हैं b² minus 3b² 4 equal to कितना? जल्दी से बताओ
100, तो मतलब b square by 4 equal to 100. So b square equal to 400, right? तो b equal to कितना 20, राइट? तो b 20 है, अगर हम लोग यहाँ डाल देते हैं तो a equal to क्या मिलेगा 20 into root 3 by, तो मतलब एक वेक्टर है 10 root 3, दूसरा है 20. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है और आंसर क्या है. उनका छोटा होगा. तो बताओ कौन सा छोटा होगा 10 root 3, क्योंकि root 3 है 1.732, तो 1.7 10 से 10 के साथ मल्टीप्लाई करने से 17.32 और ये है 20. तो ऑब्वियसली 10 root 3 is the small number. हो जाए से? होएगा से? नहीं, सेकंड होएगा से. सेकंड होएगा से. ये 990 के जाएगा. अरे हम लोग फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला देखो. अगर पैरेललोग्राम रोल में क्या किए थे, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते थे ना, अगर वो एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू a बनाता था तो हम लोग क्या बोलते थे, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस, बस वही फॉर्मूला यूज किया. अल्फा यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो अल्फा के जगह मैंने 90 डिग्री डाल दिया है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स व्हिच इज 150 डिग्री. जस्ट वैल्यू पुट कर दिया, वही वाला फॉर्मूला. समझा है? क्लियर? बना है पूरा? Let's go for the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. It of the equation. अगस्त क्या उसमें क्या क्या आ रहा है? ऑल द बेस्ट. सबको हम ऑल द बेस्ट ही बोल सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते. तुम्हारा क्या क्या है? बस तो वो सारा हो चुका है. वेल लेट्स कम बैक. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बता रहा है? 8 क्या बता रहा है? जल्दी से बोलो. क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? बोला है A and B are two vectors given by 2i plus 3j minus a and B is minus I plus 3j plus 4j. Then the magnitude of projection of A on B, मतलब component of A on B. हम लोग सीखे थे कैसे निकालते हैं. How do you find out component of A on B is given by A dot B, right? Component of A on B is A dot B by B. अब क्यों हो रहा है? सर हम लोग तो वेक्टर्स किए नहीं है, पहली बार कर रहे हैं हम लोग. कैसे पता चलेगा आप लोगों को? जीवन में पहली बार वेक्टर्स कर रहे हैं. इससे पहले तो वेक्टर्स किए ही नहीं. ये क्या चीज है? ये तो सब लैटिन हिब्रू देख रहे हैं ना हम लोग. लैटिन हिब्रू लिखा हुआ है. डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग? A डॉट B का फॉर्मूला क्या है? और कंपोनेंट ऑफ A ऑन B इज A cos थीटा. तो सिर्फ A cos थीटा चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे समझे हम लोग क्लास में किए थे. ठीक है, हफ्ते में एक बार
मैथमेटिक्स का कॉपी खोल के देखेंगे तो ऐसे ही होगा। A dot B is what? Obviously you go for the dot product of these two vectors. Dot product करते हैं तो कैसे करते हैं याद है? I के साथ I, J के साथ J, K के साथ K, सिर्फ I J K नहीं रहेगा because it is a scalar quantity. So 2 into -1 is 3 into 3 is and 4 into -1 is divided by B. B मतलब B का magnitude. So magnitude of B is what? How do you find out magnitude of B? -1 square plus 3 square plus, so यहाँ पर कितना आ रहा है 3 और नीचे कितना आ रहा है root over of 26। ठीक है, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सबको रॉन्ग, सबको पूरा सम से ही किया सही रॉन्ग। কোন অপশন ম্যাচ করছে না নাহলে কোন অপশনটা ঠিক হবে কি করে বার করব? হ্যাঁ কিন্তু ওখানে তো সব জায়গায় নিচে রুট দেওয়া আছে, তাহলে রেশনালাইজটা করে আমার লাভটা কি হবে? আমি দেখব ওখানে কোন অপশনটার সঙ্গে আমার আনসারটা ম্যাচ করছে। সো দ্যাট ইজ 3 by root x। বুঝা গেছে? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? নেক্সট কোশ্চেন তাড়াতাড়ি 9 এটা কোশ্চেন নাম্বার 9 এটা হয়ে গেছে আবার লেখা হয়ে গেছে। Question number 9. Question number 9 says the angle that the vector A makes with the y-axis. Vector makes an angle with respect to which axis? लेकिन हम लोग इन जनरल x axis के साथ एंगल निकालते हैं ना, हाँ राइट। x axis এর সঙ্গে অ্যাঙ্গেল যখন আমরা বার করি when a vector makes an angle theta with the x axis তখন আমরা সব সময় tan theta equal to ry by rx তাই তো? কিন্তু এখানে with respect to x axis চাইনি, কার রেসপেক্টে চাইছে? राइट। तो क्या होगा tan phi, अगर ये एंगल phi है तो परपेंडिकुलर होगा rx और बेस होगा so it will be rx by so y is 3 and x is 2 so tan phi is equal to क्या देखा है देखो x माने i component i coefficient और y माने j coefficient so it will be 2y so phi equal to tan inverse of y समझ में आया? थोड़ा सा बस यही नहीं करना चाहिए एग्जाम में, किसी का नहीं सुनना चाहिए। राइट tan अल्फा इक्वल टू y by x होता है, तुम सही बोली, लेकिन हम लोग अल्फा किसके रिस्पेक्ट में मेजर करते थे? x के। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पढ़े हम क्वेश्चन नहीं पढ़े, हम सिर्फ देख लिया एंगल निकालना है बस, और पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग को एक ही फॉर्मूला मालूम है, डाल दो आंसर आ जाएगा बस, सोचेंगे नहीं, दिमाग बंद, सिर्फ हाथ चालू। एग्जाम में लड्डू मिलेगा, लड्डू। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, ये मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू 4i minus 3। 4i minus 3j एक वेक्टर दिया हुआ है और बोला है फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू क्या? हाँ, इससे परपेंडिकुलर। तो कैसे पता चलेगा? वो तो हम लोग को नीचे ऊपर कुछ नहीं पता, i कैप j कैप में दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर वो कोई वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है तो उसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 90 cos 90 डिग्री, मतलब
डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0। तो हम लोग टेस्ट करेंगे जो जो यहाँ पर वेक्टर दिया हुआ है किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करने से वो 0 आ रहा है। राइट, शॉर्टकट ऑप्शन ट्राई करो क्विकली। फर्स्ट में देखो 4 4 is 16 माइनस प्लस 9, सो 16 plus 9 ऑब्वियसली 0 नहीं होगा। नेक्स्ट वाला बी वाला होगा, बोलो के कैप है ना, तो के कैप आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तभी 0, जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तभी, सो बी इज द आंसर। बोलिए सर, इज दैट क्लियर? तो जब भी तुमको बोलेगा कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से परपेंडिकुलर है, द फर्स्ट थिंग शुड कम टू योर माइंड इज डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0। दैट इज वेरी यूजफुल। डॉट प्रोडक्ट इज 0 इज वेरी यूजफुल। ठीक है सर? 11, question number 11. Okay, question number 11 is the next one. Question number 11 says that a vector f1 is along the positive x-axis. If its vector product with another vector f2 is 0, then f2 could be. They are saying f1 is along x-axis. f1 का x-axis है along x, and there is another vector f2 whose vector product with f1 is 0. What do you mean by that? Vector product माने? Vector product माने? That क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के डायरेक्शन হয় না क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन হয়। क्रॉस प्रोडक्टটা হচ্ছে ভেক্টর প্রোডাক্ট আর ডট প্রোডাক্টটা হচ্ছে স্কেলার প্রোডাক্ট। বুঝা গেছে? মাথাটা ফাটিয়ে দাও আমি এরপরে যে উল্টা হয়েছে আর তখন। Cross product, when they are saying vector product, it means cross product. Now what is the formula for cross product? A cross B is magnitude of A cross B is right. Magnitude of A cross B is AB. So if the cross product means vector product with F1 is 0, that means what? Obviously sin theta is, and sin theta is 0 means theta is 0. Means F1 and F2 are directed along which direction? Now tell me which option will be correct. A. Because I cap means it is also directed along the x-axis. So now I cap means it is also directed along the x-axis. So answer will be 4 I cap. Answer will be 4 I cap. Clear? 12 वेक्टर কি আছে বলেছে what is the torque of আচ্ছা এটা তো সোজা এটা আমি বলে দিয়েছিলাম torque is r cross f. So you have to find out the cross product. Remember cross product, how to find it out? I j k and for r you need to write down the coefficients of r first. Okay, তাহলে এটা হবে হচ্ছে 3 2 3 and then 2 minus 3 4. ক্রস প্রোডাক্ট কিভাবে করেছিলাম মনে আছে? তাহলে এই জিনিসটা আমাকে ইভালুয়েট করতে হবে, রাইট? এটা ইভালুয়েট করা যাবে। The answer is option B. Option B is the answer. क्या? हम चेक नहीं किए ये वाला, तुम किए थे? अरे मिलेगा मिलेगा। So this is question number 12 done. 12 हो जाएगा सब लोगों का। Next question, question number 13. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनिए क्या होगा। सामने क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं। 13 টা বলেছে 13 টা বলেছে যে if vectors 2i plus 2j minus 2k
there are three vectors, ठीक है? A 2i plus 2j minus 2k. B 5i plus yj plus k. And C minus I plus 2j plus 2. They are saying that these three vectors are what? Coplanar. These three vectors are coplanar. Find the value of y. तो कैसे निकालेंगे? Coplanar means lying on the same plane. Clear? So whenever they give three vectors are coplanar, remember you find out the cross product between any two of them and then find out the dot product of that with the third one. You will always get a 0. Means you find out A cross B और उसको C के साथ डॉट करो 0. You find out A cross C उसको B के साथ डॉट करो 0. You find out B cross C उसको A के साथ डॉट करो ऑलवेज. कोई भी दो को क्रॉस करेंगे करके थर्ड के साथ अगर डॉट करेंगे तो 0 आएगा कंपल्सरी. कब? when A, B and C are coplanar. ठीक है? when A, B, C are coplanar. The question is why? ये क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सिंपल सा बात है. हम लोग असाइनमेंट में भी एक ऐसा क्वेश्चन किए थे. वहां पर दिया हुआ था ABCR कोप्लेनर A क्रॉस B डॉट C कितना होगा निकालो. सब लोग भूल गए हैं, इसलिए फिर से पूछ रहे हैं. A क्रॉस B, मान लो A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है. तीनों कोप्लेनर है, लाइंग ऑन द सेम प्लेन एज ऑन द बोर्ड. A क्रॉस B निकालेंगे तो एक वेक्टर निकलता है, राइट? और वो वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में रहता है? When we find out the cross product, A और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तब एक वेक्टर क्वांटिटी निकलता है, राइट? चला कौन B के डायरेक्टेड था क्या? Right, perpendicular to this plane, either outward or inward, doesn't matter. But over here, if I do A cross B, it will be perpendicular to the plane, right? So if this A cross B is perpendicular to the plane, can I say that it should be also perpendicular to C? Yes. हाँ या ना? तो उसका और C का डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? समझना है? A और B का क्रॉस प्रोडक्ट is perpendicular to this plane. Perpendicular to this plane मतलब ये प्लेन में जितना भी वेक्टर है, सबके साथ वो perpendicular. तो कोई भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएंगे तो 0 ही आएगा. समझना है? Alright. Question number 14, the last question. Let's close this quickly. Last question. Question number 14. It says that if magnitude of A cross B is equal to √3 into A dot B. इसका मतलब क्या है? We know that magnitude of A cross B क्या होता है? जल्दी से बताओ. AB sin theta. √3 into A dot B का magnitude क्या होता है? AB cos theta. Right? देखो AB और AB दोनों साइड से कैंसिल. sin theta by cos theta is tan theta equal to √3. Right? So tan theta equal to √3 का मतलब क्या है? थीटा कितना डिग्री? 60 डिग्री. तो अब तुमको क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ. क्या मालूम है हम लोग को? फॉर्मूला क्या होता है? a square. So it will be a square plus b square plus 2ab cos कितना डिग्री? cos 6 डिग्री, राइट? cos 6 डिग्री हाफ होता है ना? ये a square plus b square plus 2ab into half
डॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी आना चाहिए। व्हाट इज द मार्क इन रूट 3? ये किसने बनाया था क्या? बी होगा ना? हाँ तुम्हारा सही है ना? आपने मार्क्स दिया तो फिर काट दिया। हाँ राइट, अच्छा इसलिए काट दिया। इसलिए काट दिया। तो ये क्या थी देखो, इधर sin थीटा नहीं, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट में sin थीटा का फॉर्मूला लगाया और क्रॉस प्रोडक्ट में hand of full, right? এটা ঠিক হবে, এটা লিখো না। ডান, বুঝে গেছে এটা সবার? অলরাইট সাইমন, তুমি যদি এরপরে ক্লাসটা করতে চাও করতে পারো, বাট অনেক বেশি মানে অনেকটা স্ট্রেনাস হয়ে যাবে। তুমি আজকের মঞ্চে এখানেই থাকো, বেরিয়ে যাও, আমরা সানডে স্যাটারডে ওই নতুন টপিকটা শুরু করবো। হ্যাঁ তোমার ঠিক আছে? रिलेटिव पोर्शन का असाइनमेंट और किसको नहीं मिला?